مرحبا بكم في هذه الحصة الخاصة بالثالثة إعدادي. séquence 2 produire des lettres de vœux. L'objet comprendre les caractéristiques d'une lettre de vœux. La lettre de vœux رسالة تهاني. صفحة 54-55. وكالبداية وكالعادة غادي نقراو واحد النص ونفهموه باش نقدو نجاوبو على الأسئلة. إذن la lettre de vœux. Cher ami Elias, c'est avec une immense joie que j'ai appris que votre collège a réalisé un franc succès lors de la finale régionale pour le meilleur projet d'environnement qui s'est déroulé le 4 avril dernier à l'Académie. إذن صديقي إلياس بواحد الفرحة كبيرة علمت أن المؤسسة حققت نجاح كبير في الجهة بأحسن مشروع. إذن votre projet المشروع ديالكم défi papier défi هو تحدي الورق تحدي papier الورق qui a eu le premier prix était extraordinaire et les participants هما المشاركين أو المتسابقين les participants se sont illustrés par leur implication qui a impressionné le public et les jurés. إذن المشروع ديالكم اللي حاز على الجائزة الأولى والمشاركين كانوا رائعين بهروا اللجنة. Ils étaient véritablement les premiers acteurs de la mise en place d'une gestion responsable des papiers. Installation du tri. du tri هما مثلا إعادة تدوير الأزبال مثلا كيفرقوا ما بين الزجاج ما بين الورق هذه هي installation du tri. Diagnostic sur la consommation de papier dans l'établissement. Mise en place d'une campagne de sensibilisation pour mobiliser élèves, enseignants et personnel administratif. وفي هذه الفقرة كيعاود لهم على المراحل اللي مر منها المشروع أو صاحب المشروع. هنا كيقول لك enseignant et personnel administratif. إذن كيقوم بواحد الحملة تحسيسية للتلاميذ والأساتذة وحتى الإدارة. En cette heureuse occasion, je t'adresse tous mes sincères vœux de réussite et bravo encore une fois à tous les participants pour leur performance. وهنا كيوجه الرسالة ديالو والتهاني للصديق ديالو والجميع المشاركين. Avec tous mes vœux de succès, je t'envoie en pièce jointe quelques photos que j'ai prises. إذن قال له كنقدم لك التهاني ديالي بالنجاح وكذلك كنقدم لك واحد لي فوتو تصاور اللي خداهم تمايا. إذن اميكالمون جواد. وهنا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا النص مزيان وغادي نمروا الاسئله وقبل ما نبداو فيهم ديروا لنا واحد لايك. الله بركوا على لايك. J'enrichis mon lexique. Impressionner, faire de l'effet, attirer l'attention. إذن impressionner هي كدير واحد الحدث باش تبهر الجمهور مثلا ولا تثير الانتباه. Faire de l'effet, attirer l'attention. Diagnostic, identification de la nature d'une situation. هنا je comprends, observe les images et relie par une flèche. إذن غادي نديرو سام. كل إيماج غادي نديرو لها لا فراز ديالها. إذن نبداو بالإيماج الأولى. Affiche pour lutter contre le gaspillage du papier. نمروا عاوتاني l'image الثانية. La joie de la victoire. و l'image الثالثة la campagne de sensibilisation. إذن هذا غتلقاوهم في لاباج 54. l'image الأولى هي la joie de la victoire هي فرحة الانتصار. l'image الثانية la campagne de sensibilisation هي حملة التحسيس كتمثل حملة التحسيس. l'image الثالثة affiche pour lutter contre le gaspillage du papier أي محاربة تدبير الورق. gaspillage تدبير الورق du papier. le gaspillage du papier. إذن نمروا للتمرين الثاني. complète le tableau suivant. Quel est le type de document qu'il a écrit, à qui est adressé لمن كان نرسلوه. Quelle est la relation qui existe entre les deux personnes. شنو العلاقة la relation العلاقة ما بين les deux personnes ما بين جوج الأشخاص. إذن هنايا
في لاكاز الأولى c'est une lettre personnelle إذن رسالة شخصية كي لا إكخي راه كتبها جواد أكي تي لادريسي مرسلة إلى إلياس إذن العلاقة بيناتهم هي لاميتيي. نمروا الآن ليكزيرسيس الثالث واللي كيوضح لينا واش النص هو remercier ce texte remercier ولا exprimer des vœux واش للشكر ولا لتقديم التهاني ولا demander une autorisation هي طلب الإذن. إذن هذا التكست هذا ce texte vise à exprimer des vœux إذن كيقدم لنا التهاني. quel sentiment épreuve جواد شنو الأحاسيس بالنسبة لجواد شنو الأحاسيس اللي كيحس بهم les sentiments إذن et l'épreuve de la joie إذن كيحس بالفرح. je développe et je réinvestis. Le collège de son ami Elias a remporté le premier prix pour le meilleur projet d'environnement. إذن هو اللي خدا le premier prix. Où et quand l'événement a eu lieu? Où l'événement a eu lieu le 4 avril à l'académie. إذن le 4 avril à l'académie. Comment s'appelle le projet qui a eu le premier prix? سميت هذا البروجي أو هذا المشروع اللي جاب premier. défi papier. إذن تحدي الورق. défi papier. C'est les activités réalisées lors de la mise en œuvre du projet. الأنشطة اللي هذا اللي قرروا أنهم يقدموهم. installation du trait, diagnostic sur la consommation de papier dans l'établissement, mise en place d'une campagne de sensibilisation pour mobilier élèves, enseignants et personnel administratif. installation du tri هي كيفرقوا ما بين الورق وما بين الحديد مثلا. diagnostic sur la consommation du papier dans l'établissement هي تشخيص استهلاك الورق. mise en place d'une campagne de sensibilisation pour mobilier élèves, enseignants et personnel administratif هي تحسيس من أجل البيئة. إذن exercice 7. Jawad exprime des remerciements, des vœux, des regrets. Et Jawad exprime des vœux. تهاني. Relève les moyens qu'il a utilisés, phrases pour exprimer les vœux. إذن شنو هما الوسائل اللي خدم باش يدير les vœux التهاني. هنايا عندنايا phrase sans verbe وعندنايا les phrases avec sujet plus verbe. إذن يمكننا نخدمو دي phrases sans verbe avec tous mes vœux de succès, bravo. ولا يمكننا نديرو phrase avec sujet plus verbe je t'adresse tous mes sincères vœux. إذن je t'adresse tous mes sincères vœux كتعني أقدم لك أحر التهاني. إذن نمرو l'exercice. Penses-tu que c'est important de faire ce genre de projet à l'école? Pourquoi? قالك واش كتفكر بأن مزيان نديرو بحال هاد البروجي في المدرسة وعلاش؟ سو جونغ هاد النوع ديال لي بروجي واش مزيانين؟ Oui, je pense que c'est important de faire ce genre de projet à l'école car cela peut créer chez l'élève l'esprit de recherche. إذا مزيان إلا important باش نديرو بحال هاد لي ريشيرش هادو حيت الدري كيعطيه أو التلميذ ليليف كيعطيه واحد الخيال واسع باش يبحث. إذا هاد الفكرة مزيانة. La question قالنا pourquoi إذن علاش. Ce genre de travail peut motiver les apprenants et les aider à devenir autonomes dans leur apprentissage. إذن ce genre هاد النوع ديال العمل غادي يخلي les élèves أو التلاميذ يكونوا autonomes. إذن يكونوا ديما كيبغيو العمل. نمرو لدوطخ exercice. عندنا كيقول As-tu jamais reçu une lettre de vœux ou de félicitations? Qu'est-ce que tu as ressenti? إذن واش عمرك توصلتي بشي رسالة اللي فيها لي vœux تهاني ولا félicitations؟ إذن elle m'est déjà arrivé de recevoir une lettre de vœux de la part de ma tante qui vit en Amérique. إذن ديجا توصلت بالرسالة من عمتي اللي ساكنة في أمريكا. C'était à l'occasion de ma réussite en deuxième année. La lettre contenait beaucoup d'expressions de vœux. إذن مني نجحت في la deuxième année
الرسالة كانت كتحمل بزاف لي زيكسبرسيون ديال التهاني. En la lisant, j'ai ressenti de la fierté, j'étais heureux de savoir qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas indifférents à mes moments de bonheur. إذن كاينين الناس اللي كيفكروا فيا في السعادة ديالي qui n'étaient pas indifférents à mes moments de bonheur. نمرو l'exercice. Complète par, إذن je retiens. Complète par faire des vœux, événement heureux, lettre de vœux. إذن غتشدو هاد النص غديرو فيها واش faire des vœux, événement heureux حدث سعيد ولا lettre de vœux ولا رسالة ديال التهاني ولا faire des vœux هي كتدير التهاني. On écrit une إذن هاد الفراغ غادي نديرو فيه lettre de vœux. On écrit une lettre de vœux. À l'occasion d'un événement heureux. إذن كنكتب واحد الرسالة ديال التهاني بمناسبة حدث سعيد. Mariage, nouvelle, réussite à l'examen, obtention d'un prix مثلا شي حاجة fête religieuse, رمضان، عيد. إذن كنقدمو التهاني في هاد اللحظات. Les expressions utilisées pour faire des vœux sont nombreuses. مثلا التعابير اللي كنخدمو باش نديرو التهاني sont nombreuses. مثلا parmi les plus utilisées on peut citer مثلا la phrase avec sujet plus verbe au début. إذن كنديرو الجملة فيها le sujet ولا le verbe. مثلا je veux présenter mes meilleurs vœux, je vous souhaite une bonne et heureuse année. نتمنى لك سنة سعيدة. La phrase sans sujet et sans verbe au début. مثلا الجملة ما فيها لا sujet لا verbe كتكون في الأول. Que la nouvelle année soit. إذن هكا غتكملو. J'applique et transfère en suivant la structure de la lettre. Écris une lettre électronique à ton ami pour lui exprimer des vœux à l'occasion de sa réussite à l'examen. إذن غادي نديرو واحد الرسالة غادي نهديوها الصديق ديالنا نديرو التهاني بمناسبة à l'occasion de sa réussite à l'examen. نجح في امتحان. إذن غنكتبو واحد الرسالة وانا غادي نقدم لكم واحد النموذج ديال الرسالة. المهم يمكن لكم تبدلوا فقط الاسماء الا بغيتو ما ديروش بحال هادي. اذا فاس le 2 novembre 2021. Cher ami Ahmed, salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'ai appris que tu as réussi à l'examen. À cette occasion, je félicite et je t'adresse mes meilleurs vœux. Je suis fière de toi. Je savais bien que tu en étais capable. Passe mon bonjour à ta famille, ton ami Nabil. المهم أحمد كيقول له بأن كي داير لاباس عليك. هادو هما اللي كنديرو في الرسالة. جي أبخي كو tu as réussi à l'examen. عرفت بأنك نجحتي في الامتحان. à cette occasion بهاد المناسبة je félicite et je t'adresse كنهنئك وكنصيفط لك mes meilleurs vœux التهاني ديالي. je suis fière. أنا فخور بك. je savais bien que tu en étais capable. كنعرف بأنك capable. كنعرفك بأنك أنت قادر أي capable. إذن بالتوفيق للجميع وهنا كتنتهي الحصة ديالنا.